হ্যালো। আরে আর বলো না, সমস্যায় পড়ে গেছি আর কি। মানে কি হয়েছে, কালকে ঘুরতে গিয়েছিলাম, হঠাৎ কুকুর কামড়ে দেয় আর কি। अरे बाप रे ये क्या सुन रहा हूँ मैं। রাখছি বুঝলে, মাথা ফাথা ঘুরাচ্ছে একদম। अच्छा जी, কি বলছো? ऐसा है क्या? না না না, এখন ডাক্তার দেখানো হয়নি, ইঞ্জেকশন নিতে বলেছিল, দেখি কি হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, রাখছি। মাথা ঘুরাচ্ছে খুব। फ्रॉड चल रहा है। ये फंस गया सीएम। डिप्रेशन। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? Have a relax. See you not for mind. কি হয়েছে? আরে মাথাটা হুট করে ঘুরে গেছে আর কি। উফ। বসো বসো। Have a relax. See you not for mind. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। পাগল নাকি? কোথা থেকে আসে সব লোক? চল এখান থেকে। साले तू